सब्सक्राइब करंतु एबे आम चैनल को आ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। एबे न्याय देवता कर्म फलदाता भगवान शनिदेवଙ୍କ कृपारु विशेष भाबरे जदि आमे आपण माननकु कहिबाकु जाउछु आगामी 9 दिन रे मिलिबाकु जाउछि बड़ तूफानी खबर। जदि विशेष भाबरे कहिबु भगवान शनिदेवଙ୍କ आशीर्वादरु आगामी 9 दिन समय बहुत ही भल समय रहिबाकु जाउछि। भाग्य उदयर टाइम पीरियड ए समय रहइबो। ता सहित अनेक प्रकार लाभ धन लाभ बड़ बड़ सफलता प्राप्त मध्य आपनकु भगवान शनिदेवଙ୍କ आशीर्वादरु विशेष रूप से प्राप्त हेबो। आगामी 9 दिन रे जदि आमे आपनकु कहिबु तो कौन से खुशी खबर रही ए समय अवधि रे से विषय रे जानिबा कौन तूफानी खबर मिलिबो ए 9 दिन रे स्थिति आपणकर किपरि रहिबो ए वीडियो रे हम आपनकु कहिबु। तेणु वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु। वीडियो को आदौ भी मिस करंतु नहीं कारण ए वीडियो आपणक पई बहुत ही खास आ बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो। भगवान शनिदेवଙ୍କର सच्चा भक्त होइतिले वीडियो को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव बोली अवश्य लिखंतु जहा द्वारा शनिदेवଙ୍କର आशीर्वाद आपणकु मिलिबो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो भगवान शनिदेवଙ୍କ आशीर्वादरु आपणक पई विशेष भाबरे आगामी ए 9 दिन जदि विशेष रूप से ए 9 दिन स्थिति विषय रे आमे आपण मानकु कहिबु। तो फ्रेंड्स ए समय रे कोनोसी समारोह किंबा धार्मिक आयोजन रे शामिल हेबा पई आपणकु आमंत्रण प्राप्त हेबो। संतान संबंधित कोनोसी समस्या सुलझिबा पई आपण सक्षम रहिबे आ स्थिति लाभदायक आपणक पई रहिबो आ तार सद उपयोग करिबा आपणक क्षमता उपरे निर्भर करिबो। आपण से सबुर किपरि व्यवहार करूछंती ए समय रे आपण आपणकर दिल अपेक्षा दिमाग रु निर्णय नेबा आपणकर केते सारा योजना को कार्य रूप रे परिणत मध्य करि देबो। तमाम व्यवस्था परे मध्य आपण आपणकर एवं आपणक परिवार पई समय बाहर करिवे आ निजर कार्य क्षमता रे आपण पूर्ण विश्वास रखंतु। एहा सहित ए समय रे कोनोसी पुराना फ्रेंड्स को सह मिलिबा कारणरु कोनोसी पुराना याद ताजा हेबो जहा द्वारा आपणकु खुशी मिलिबो। जदि कोनोसी कोर्ट केस चलुथुला तो फैसला मध्ये एबे आपणक सपक्ष रे जिवो। सेथि पई पूर्वरु ही ता उपाय आपण काम करंतु। जे काम को करिबा पई आपण पूर्व किछि टाइम रु काफी भाबी चिंती की रहुथिले तो एबे से सबु को पूरा करिवार विशेष रूप से समय आसीछि। भाबी चिंती विवेकर सहित काम करिबा द्वारा सबु स्थिति आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। बाहर संपर्क रु मध्ये विशेष रूप से एबे आपणको अधिक फायदा मिलिबो। ए समय रे जदि आपण कोनोसी महत्वपूर्ण कार्य रे पैसा लगेबा पई चाहुछंती तो परिस्थिति आपणकर अनुकूल रहिबो। एहा उपरे आपण गंभीरतार सह ध्यान नियंतु। ए समय रे आपण घर आ व्यवसाय संबंधित सबु दायित्व को बहुत ही गंभीरतार सहित आगो को नेबे जहा द्वारा आपणको काफी खुशीर मध्य अनुभव हेबो। एहा सहित जदि कहिबा ए समय रे अन्यर कथा रे आसीबा अपेक्षा आपण निजर निर्णय को ही सर्वोपरि रखंतु। अन्यथा कोनोसी प्रकारर नुकसान मध्य आपणकर होई पारे। कोनोसी पड़ोसीଙ୍କ सहित छोट कथा को नेकी मामला आपणकर विशेष भाबरे विकोफेर जाई पारे। सेति पई निज क्रोध उपरे नियंत्रण रखंतु। एहा सहित जदि कहिबा कथा हेबा समय रे शब्दर उचित प्रयोग करंतु। आपणकर नकारात्मक शब्द पिलांको उपरे हीन भावना मध्य बनाई पारे आ एहार नकारात्मक प्रभाव पिलांको पाठ पढ़ा उपरे पड़िबो। तेणु सावधान रहंतु। एहा सहित ए समय रे बाहर गतिविधि तथा अजणा लोकंक ठारू दूरता विशेष भाबरे बनै रखंतु। अधिकतर समय निजर घर परिवार रे आपण व्यतीत करंतु कारण कोनोसी प्रकारर वाद विवाद हेबार विशेष रूप से संभावना बनुछि। संतान संबंधित कोनोसी चिंता आपणको मध्य रही पारे। एहा सहित जदि कहिबा ए समय रे कोनोसी भी निर्णय इमोशनल होई कि आपण आदु भी नियंतु नाही। पिलांकर कोनोसी काम द्वारा आपणको चिंता मध्य आसी पारे। धन संबंधित नुकसान रो संभावना बनुछि। ता सहित घरे सुधार संबंधित कोनोसी योजना बनाउछथि तो वास्तु नियमर पालन करिबा आपणक पई बहुत ही आवश्यक रहिबो। कोनोसी संपर्कीयଙ୍କ द्वारा विशेष भाबरे घरे मन मुकाबर स्थिति मध्ये आपणक पई बनिबो आ एहार प्रभाव आपणक घर परिवार उपरे मध्ये पड़िबो।
କିନ୍ତୁ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସବୁ ସୁଧୁରିବ। କଟୁ ବାଣୀର ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଧନ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ କାବୁ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଯମତାର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ନଜର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘରର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଘରର ବାତାବରଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତତା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ଭାବ ଏବଂ ଦେଖଭାଲ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି କଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବା ତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଅନ୍ତୁ। କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ସେୟାର ତଥା ସଟ୍ଟା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଆଉ ସାବଧାନର ସହ ଆପଣ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅଟକିଥିବା ପଇସା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସୂଚନା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଆଉ ଏହାର ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ବନିବ। ସମୟର ଆପଣ ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ହିଁ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭର ମାର୍ଗ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଅଚାନକ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ବନିବା କାରଣରୁ ମନକୁ କାଫି ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବେମାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆସିବ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଆପଣ ବହୁତ ହି ସାବଧାନୀ ପୂର୍ବକ ବାହନ ଚଳାନ୍ତୁ। ନିଶା ସେବନ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ବାୟୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ସେବନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।